لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Panalamat tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Si ku mga limo yan sirk tano. Di kapasad mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapinda mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Panalamat tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lipat tanon niya si ku mga tao di niya di pangadalin sa Quran mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pumagusay na kaniman to sa giagawi na so alladhina wa'adahumullah wa basyarahum bil jannati fil Qur'anil Karim. Mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiran no to munut niya mungutan ipramisan si Ron Allah subhanahu wa ta'ala agu ya manutulan siran siku surga mga pupuun siku Quran mga Allah subhanahu wa ta'ala mga Allah subhanahu wa ta'ala kita ramya tero Allah subhanahu wa ta'ala anta gitu apitero Allah subhanahu wa ta'ala asiran manuto ani pianutul kiran to surga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Siran man to sumya mamaratiya mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Allah subhanahu wa ta'ala pitor man to Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Wa basyiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Napamanatulang ka siran amya maratia. Gu pinggal bekiran sumapya mga Allah subhanahu wa ta'ala gitu man to so kan dikr tasala so dikasembayang agus siko kabatya si Quran adiran ditadaburan sa Quran mga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian niran si susurga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya gita pitero Allah subhanahu wa ta'ala. Ino datero Allah subhanahu wa ta'ala ka inya deterwa ino datero Allah subhanahu wa ta'ala. So mga tao. Aya pitero yan napya kadiritsyon yan. Wabasyiril ladhina amanu. Piakataros yan, nasiran man ito sumiyang marataya mga Allah subhanahu wa ta'ala. Kasiran man ito sumiyang makinag agu niyo sariran sumaw takiran mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Allah subhanahu wa ta'ala bagyan nira sa surga. Pagundas o kababaan yan. So mga lawasay. Uman siran ruunatan sa mga unga apagper natero niran agia so ni natra kami sa kumya una mga Allah subhanahu wa ta'ala ini natraktano amya una na pagwitan kiran no to makapli lagi-lagi da mga Allah subhanahu wa ta'ala kasi raman no to miya maratya sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangarap na Allah subhanahu wa ta'ala. Buadin abagyan niran ang mga karuma mga suti mangarap na Allah subhanahu wa ta'ala. Mangarap na Allah subhanahu wa ta'ala. Ino niyo man to Allah subhanahu wa ta'ala gita mga karuma suti. Kasiran man to sa mga mu'min na sira man to sa mga maratya. Agya pusuiran na upama sa Tagalog na inugasan nila mangarap na Allah subhanahu wa ta'ala sa mapya amal mga Allah subhanahu wa ta'ala. So mga karumayra na sute, nas giya katataguntan ni man to, na so mga bayi man to, ilay niyo man to, kay no basiran sute mga Allah subhanahu wa ta'ala. Basiran sute,
Bayran di pagana din sa Quran. Bayran kaya lumpiyan supusiran maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Susiran mano to, ang mga deparatya, ang mga bay, na upama na imbagay nga kiran. So, pusong nga akuran, maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Upama na ipamagay nga sa Quran, maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kubabay, ada, dan yang pikira, dan yan, siapa so ginawa niya mga Allah subhanahu wa ta'ala? O paman na imbagingon, so ginawa nga, askanas Quran, mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Allah subhanahu wa ta'ala, eno miyater Allah subhanahu wa ta'ala sa mga suti ang mga babay, mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Allah subhanahu wa ta'ala, kadagalan sa mga tao na ipagiliran sa mga oratiran, sikong mga sabad, sikong mga babay. Naan mabuha ka, kada kala mawusag ya, dia katagwan tano, dia mano to sa dunia. Naan mabuha miya marati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Uad na karumang ka, ang mapaparatya si Allah subhanahu wa ta'ala, na makumas ka niya sa morelungan, na mas matay po nagita karumang nga adi si mga midadari, langon sira ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kami arati ito, miyarati agita piyang arumang maorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya takyang kumpuson yan. Dia kan dipigil auratakan. Ada gitu na da respetuan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pipikir niyan. Inad na Allah subhanahu wa ta'ala para kang mapaganat sa Quran mga Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu pipikirin niya mintin. Para kung makasembang si Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu imintin na pipikirin niya mga Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabab askanyan na maalakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga na Allah subhanahu wa ta'ala. Na, so, bagyan niran, so mga, babay, asuti mga na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ron siran nun din, makakal. Tama siran mga na Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabab sa mga ginawairan. Na, so ginawairan na dia dunia na ginawai so dia dunia na ulungan ni mga Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gito na tiagwiran kong mga pusiran, tiagwiran kong mga pikiriran aso Quran na gito ni paraten nakan mga Allah subhanahu wa ta'ala. So katur Allah subhanahu wa ta'ala na gito ni paraten nak mga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Allah subhanahu wa ta'ala Pitaraman Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Alladhina amanu wajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Allah subhanahu wa ta'ala. So maratia gu minggu lalas gu yamang galin sa inged asabab bu si Allah subhanahu wa ta'ala maorat na Allah subhanahu wa ta'ala gitu pitero Allah subhanahu wa ta'ala agita pitero yan sungskan yang bu si ko inged sabab bu si Allah subhanahu wa ta'ala maorat na Allah subhanahu wa ta'ala ay ibarat yan, maorat na Allah subhanahu wa ta'ala, na, sabala, ingid, na, pipikirin ka, sumungkaro, kapara mapangadad ka sa Quran, maorat na Allah subhanahu wa ta'ala, na, balasan ka Allah subhanahu wa ta'ala, maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Ito siwa ka, para buminggas to nga, supirak ka, sikulalan si Allah subhanahu wa ta'ala, nagito maorat na Allah gito siwa ka. Nagito maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Natiyatak ka din si kupusong ka. Aso Quran nagito ni paparatin na kan. Bapiyaan day ngadanan. Nasunga ko san. Sarabu ama pakinigakan. So katuro Allah subhanahu wa ta'ala gito man utos miya kalala. Akaturo Allah subhanahu wa ta'ala. Maorat na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya katuro Allah subhanahu wa ta'ala kadagalan si mga tao. Kadagalan,
susabag yun. Na sa mga tao man to, na amay o adnam yan nagiran, adi mangusyat. Adi niya di pangusyat na sukuran. Nafturo niran. Antunad na yan. Kate masih kaya miyang ngusyat man, nakuraan na ni pangusyat yan. Allahu Akbar, mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Banid yung katawan, asukuran na gitu man ito, mala katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Napuwal niyo, mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Upaman eh, sumpat niyo rin so katiripulan. Dia katiripulan na mas malaya di katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Upaman nagitip pemikir niyo. Mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala, kadagalan sagi mga taiman to. Nadira pikirin, nagya Quran, nagya man so katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, na adna mga kafir, bapya gina na mga kafir na malalantas yakal, na bapya nga din lang asiran pakat, timu-timwa, nadiran din, kalawanan so katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Diran din, tarutupan so katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Mawarat Allah subhanahu wa ta'ala. So katiru Allah subhanahu wa ta'ala, isa buka ayat na dito na kapangayo to may pangusyat ka ay sa kauras mawarat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katiru Allah subhanahu wa ta'ala na ditero mga tayo man to nasiyakyanan na di man mangusyat siya na Quran ay pagwit yan siya mawarat Allah subhanahu wa ta'ala. So Quran na ginanimya katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala, ni sampay rektan wag ya Quran. Nada kurangon mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagya mga sabad sa mga toy man to. Na pipikir nira na di mangusyat si kumas gitiran. Ako rana din niya di pangusyatan. Nabubun pa atur mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pitur Allah subhanahu wa ta'ala sagya ya pitur Allah subhanahu wa ta'ala sagya Quran. Ya pitur yan. Aso mga tao mano to. Yugaling sa tumyugaling sa pedingid. Na sira mano to sumya mamarat ya mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Piaratiran sa Quran mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mga ginawairan mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Bulalan ko mga ginawairan. Anto nagya sumasiwaw mga sahaba mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Tiaguiran din. So ginawairan para bu si Quran mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinan di patay-patayan. Gito ama siwairan na. Katidawan na gito kaniran na fisabilillah. Pipikir niran, nagito man to sumya kalala katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Tatagun niya si kutakyan, tatagun niya si kupusuyan. Giya katidawakan. Na para si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para milangkap si kumada kalataw. Aso mga, so katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni pinakamala katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Mawarat na Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, pitur Allah subhanahu wa ta'ala. Tumyugaling sa pedingid agu pinggas to niyan so tamok yan para busi ko Allah subhanahu wa ta'ala gusto ginawa niya mawarat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi man to sa mga tao amya maratya si ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi man to sa Quran. Namalay pangkatan. Ayamano to. Namalay pangkatan. Mala ipangilileron Allah subhanahu wa ta'ala. Sira man to sa mga maratya. Na aya kakaileron Allah subhanahu wa ta'ala si kumya maratya. Piaratiran sa Quran. Na ilayin Allah subhanahu wa ta'ala na datar din niya kalala. Marat na Allah subhanahu wa ta'ala. Bapya nga din. Dia dunia.
na ugya buah pangilele Allah subhanahu wa ta'ala na adna milenian aurip niyan. Miya kalala, paparatian ako niyan. Gitu, milenian no to. Nabapyangad pakasapulo agi dunia. Na di niyan kalawanan na kita. Nyarat ya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mayarga si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ikaw mulpaizon. Nasiraman to sa mga tao ay may makaslang sa mga maliliwanag mga Allah subhanahu wa ta'ala. Siraman to so, yaw kita niran na so, pure. Agito man to sa Quran mga Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang buta man na mga Allah subhanahu wa ta'ala. Madakat pa siya kung mga pagtanaw pangusat siya. Siyang buta man na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.